Jaya
वृंदावन चंद्र जी की जय, श्री राधा गोपाल की जय, श्री राधा रसिक जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की जय, श्री श्री गौरानिताई की जय, जय जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। All glories to Shrimad Bhagavatam, all glories to Shrimad, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, Nitai Gaura Premanande Hari. Omagyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Kristaya Bhaktale Srimate Bhaktivedanta Swamini Te Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachatyadi Satarini. Narenam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudidare. Nastaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sukhe Bhaktir Bhavati Nastiki. Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Samadhischa Hari Sarvatra Giyate. Mukam Karati Vachalam Bhangam Langayate Girim Yatripatamaham Vande Sri Gurum Dinatarini Paramananda Madhavam Paramananda Hemadava Padunga Luci Makaranda Vedyam Vastamatra Vastu Shivadam Tapatrayan Mulana Srimad Bhagavate Mahamuni Krite
paridiswara sadya hridya varudya tetra kriti visusru vikatsana nigama kalpata raurigalitam palam sukamukadam rikadra samjitam vivata bhagavatam rasamayam mukra murasika bhuibhaukaha yasyam vaisremanayam krishne paramapurushe bhaktirupadyate pungsam sokama mayapaha Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavam Priyam Yasmin Paramamam Syam Ekamamalam Gyanam Param Giyate Tatra Gyana Viraga Bhakti Sahitam Naishkarmyam Aviskritam Tapsram Supatam Vicharana Para Bhaktyam Vimunchena Raha Artayam Brahma Sutranam Bharatarta Vinirnaya Gayatri Vasarupaso Vedatam Parimbrimitam Sarva Vedihitihasanam Saram Saram Samudritam Sarva Vedanta Saramhi Sri Bhagavatam Isyate Tatra Samrita Triptasya Nanyatrasya Rakitvaki Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavato Kati Veda Sastra Haite Parama Mahatma Yata Kichu Haya
Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharma Prajita Kevato Paramudima Saranam Satam Wedyam Vastamatra Vastu Shivadam Tapot Prayan Mulana. Srimad Bhagavate Mahamuni Sute Kimwakari Swara Sadya Raja Awadu Dyate Trak Tertibi Susubi Statsana. Completely rejecting all religious activities, Vaita materially motivated. This Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by the devotees who are fully pure in her. Dengan menolak sepenuhnya kegiatan keagamaan yang bermotifkan keinginan materi ataupun pemuasan indria, sepenuhnya ditolak di dalam Srimad Bhagavatam ini. Jadi Srimad Bhagavatam ini menegakkan kebenaran yang tertinggi, bringing the higher principle, higher dharma, yang hanya dapat dimengerti oleh para penyembah yang sudah murni sepenuhnya. by the person which is pure Di sini in heart. dasar Nirmat Saranam It is Satam. called as Nirmat Saranam Satam. Ya, itu artinya bahwa orang hendaknya terbebas dari rasa What does it iri hati. mean?
that means that person should Jika be kita devoted masih from the memiliki rasa envious. iri hati, So when person maka has that walaupun enviousness, kita although terus mempelajari Bhagavatam, they are kita tidak reading akan and mengerti study Srimad makna Bhagavatam, yang they sebenarnya will not be understand the dari true Srimad meaning of Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Jadi Srimad Bhagavatam ini juga menegakkan So this kebenaran Srimad tertinggi. Bhagavatam also bring the Ya, highest apa itu truth. kebenaran tertinggi? So what the highest Kebenaran truth? tertinggi adalah personal Tuhan yang So the Maha highest Esa, truth is the Supreme Personality yang of Godhead. berbeda sepenuhnya So dengan that apa yang disebut differentiated realitas dunia materi. what is the reality, which is non-reality. Apa yang kita lihat sebagai yang real di dunia materi What we ini see as sebenarnya real adalah in this hayalan. material world is only illusion. Ya. Hanya satu-satunya yang The real, only yang real benar things, adalah segala sesuatu yang berkaitan langsung the only real dengan thing is personal what is Tuhan actually yang Maha Esa, connecting to the Sri Lord, Krishna. Sri Krishna. Kebenaran tersebut, such a truth uprooted the triple mysteries. Jadi Srimad Bhagavatam So ini the Srimad jika Bhagavatam kita Purana, pelajari dengan baik if we are dibuat learning it, tuntunan study it satu nicely guru Vaishnava, with the maka proper dengan Sadhguru mudah and Vaishnava, Srimad Bhagavatam ini akan so we get mencabut easy 3 jenis penderitaan to get the materi. threefold miseries, Apa yang uprooting disebut dengan threefold 3 miseries. penderitaan materi? So what is that Adalah threefold miseries? Adibautika Klesa, Adibautika Adhyatmika Klesa, Klesa, Adhyatmika dan Klesa, Adidevika Klesa. and Adidevika Klesa. Adibautika Klesa artinya Adibautika Klesa penderitaan means yang kita alami di dunia so the materi ini suffering that disebabkan we got oleh makhluk-makhluk from lain. the other living entities. Ya, bahkan nyamuk pun dapat memberikan Even the penderitaan pada mosquitoes kita. could give suffering to Ya, us. itu contoh kecil saja. So that is Banyak, the small ya, example. makhluk hidup yang lain, bahkan ataupun orang lainnya yang juga So memberikan maybe penderitaan pada others, kita. which is the human also Dan yang giving kedua the disebut suffering to us. adhyatmika. So the Adhyatmika second one artinya is called Adhyatmika. penderitaan yang disebabkan oleh badan dan pikiran So kita Adhyatmika sendiri. Klesa is the suffering caused by the body and the Dan mind. kemarin di 2 hari yang lalu di kelas pagi di Mangala Sadhana Pak So 2 pagi, days ago ya, in Mangala saya Sadhana, membacakan di sana I was Awanti actually Brahmana. reading about Awantika Ya. Brahmana. Dan di sana Awanti Brahmana ini menyampaikan So this doa-doa Awantika bahwa Brahmana said hal yang sebenarnya yang menyebabkan penderitaan kita di dunia materi ini that bukan what make us suffering 3 in this sifat material alam, world is bukan not juga the 3 threefold jenis miseries. penderitaan yang disebabkan It's oleh not about the three guna ya, also making yang us lain-lainnya. suffering. Tapi sebenarnya segala penderitaan kita di dunia materi Actually, ini what us disebabkan make us oleh suffering pikiran kita. is only our Jadi mind. karena pikiran kita ini terhubung dengan indria-indria dan Because our objek-objek mind is indria. always connecting to Dan our terus-menerus senses, kita material mengembangkan senses. keinginan untuk menikmati And in dunia this way, materi ini, we develop maka the selama itu desire pula to kita akan menderita di gratify dunia our materi. senses. By this way, Karena we itu, getting the suffering. Pikiran sebagai raja daripada indria-indria. So this mind Ketika become dia the king sepenuhnya di of bawah the kendali senses. kecerdasan So dan when this mind Ya. is always in the control of the keberadaan kita sebagai jiwa, sebagai body roh, or intelligence, ya, yang merupakan abdi So kekal in dan this way, kesempurnaan the Yang jiwa, Maha Esa. which is the Ketika interior kita servant of the Lord, mampu menggunakan So pikiran when we kita can sepenuhnya di use dalam this pelayanan mind bakti kepada for the Tuhan service Yang of Maha the Esa, Lord, ya, di bawah tuntunan Sadhu Guru Vaishnava, under the guidance of the Maka Guru ketika itu, Vaishnava, ya, pikiran akan tenang dan ya, pikiran juga akan by mengantarkan this, kita menuju the mind pembebasan. will get the calm, the Dan itu calmness, di dalam will Bhagavad bring Gita us to the bahwa liberation. karena pikiran menyebabkan orang menderita, Therefore, karena it is pikiran said in juga Bhagavad Gita menyebabkan that orang the mencapai mind is pembebasan. liberating us, the mind itself give us suffering. Srimad Bhagavatam yang sangat indah ini, this beautiful Bhagavatam compiled by great sage Vyasadeva in his maturity is sufficient in itself for God realization. Jadi Srimad Bhagavatam yang sangat indah ini So this beautiful Srimad disusun oleh Bhagavatam Srila Vyasadeva is dalam kematangan spiritualnya, ya, by Vyasadeva in his maturity. dan cukup untuk memberikan kita keinsiapan Tuhan. This itself enough give us Artinya apa? realization. Bahwa hanya dengan mempelajari dan What does it mean? That only by studying the Srimad Bhagavatam, mendengarkan Srimad Bhagavatam And dari hearing satu Srimad guru Bhagavatam Vaishnava,
by Dan Sadhguru and ketika kita Vaishnava. memahami Bhagavatam ini And dengan when baik, we understand maka Srimad Bhagavatam nicely, Srimad Bhagavatam ini so akan this Srimad Bhagavatam memberikan kita will give keinsapan us kepada realization Krishna, to Krishna. keinsapan Tuhan yang sepenuhnya. So this fully realization of God. What is need of any other scriptures? Jika kita hanya dengan mempelajari memahami Srimad Bhagavatam ini So dengan by baik, this study of apa Srimad perlunya kita Bhagavatam, what's the mempelajari need of other sastra Veda yang scriptures? lainnya? Karena semua sastra Veda Because all dimaksudkan the adalah scriptures untuk memahami meant to be Tuhan, untuk understanding kita God, melayani Tuhan dengan penuh cinta so that we bakti. can serve Him with the bhakti. Ya. Bahkan di sini dijelaskan Pariksit Maharaj hanya dengan Even here, mendengarkan Srimad Pariksit Bhagavatam Maharaj, it is said, just by dengan hearing penuh Srimad perhatian Bhagavatam dan attentively from from Sukadeva Goswami, dia mencapai kesempurnaan hidupnya dan mencapai dunia you got the rohani. perfection of life going back to Godhead. Dan di sisi lain, ya, So the other side, Sukadeva Goswami hanya dengan menyampaikan the Srimad other side, Bhagavatam, Sukadeva Goswami, just by speaking Srimad Bhagavatam, maka beliau juga mencapai so kesempurnaan he yang also sama. get the perfection, Nah, the ini same membuktikan perfection. bahwa apa yang dinyatakan dalam sloka So ini it adalah is- sebuah kebenaran. It is said in Ya, this bukan verse, that hayalan, one is the only, bukan hanya is the highest apa truth. namanya, That's true. sekadar It is said in this untuk verse. menarik perhatian seperti itu. It's not Sudah just to ada take the bukti. attention and As soon as one attentively and submissively hear this message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. Nah, artinya adalah bahwa segera setelah kita dengan penuh perhatian, as soon as we ya, hear as soon attentively, as artinya seseorang ataupun kita semua, ya, dengan penuh attentively, dengan penuh perhatian, submissively, dengan penuh kerendahan hati. submissively. Jadi dua kata ini sangat penting bagi kita. See, these two words is very Ketika kita important, mendengarkan attentively and submissive. Srimad Bhagavatam, kita So when hendaknya we hear dengan Srimad sikap Bhagavatam yang sangat rendah hati, with the very right attitude, bukan with the dengan humble, sikap bangga, sikap angkuh not dan with the sebagainya. pride, Ya. Harus arrogancy. sama dengan sikap submisif, So we dengan should hear kerendahan with the hati, submissiveness, dengan penyerahan diri, with the ya. surrender, Dan kemudian dengan atentif, dengan penuh perhatian. and with the attentive. Ya. Dan sikap ini yang ditunjukkan oleh Pariksit Maharaj. This attitude Ketika is beliau shown by mendengarkan Pariksit Srimad Maharaj Bhagavatam. when he hears Srimad Bhagavatam. Karena itu beliau mendapatkan karunia sepenuhnya dari Guru. Therefore, he Dan got sudah that Sukadeva mercy Goswami. from Guru, Sukadeva Goswami. Nah, jika kita mampu If we able to, menggunakan dua sikap ini, submisif dan if attentif, we able to mendengarkan actually practice this pesan-pesan two ajaran-ajaran dari mode, Srimad or Bhagavatam two ini attitude, this one, yang merupakan humility, budaya pengetahuan with the atas attentive. personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka Tuhan Sri Krishna so when akan we can do and Ya. develop these two attitude, establish, artinya The Lord akan or Krishna, berada dengan mantap di dalam hati He kita. will Dia come akan to our bersemayam heart di dalam hati kita. and stay in our heart. Ya, itu pujian yang disampaikan untuk Srimad Bhagavatam. Ya. That's one of the glorification Kemudian about Srimad dijelaskan Jaho Bhagavatam. Bhagavata pada Vaishnava Rastani Ekanta Asrayatara Chaitanya Charani. Go and approach a Vaishnava Gaurapriya Jana, ya, and devotee of Gaurama Prabhu. Hendaknya segera datang ataupun pergi mendatangi seorang Vaishnava Gaurapriya. Vaishnava artinya seorang Vaishnava yang merupakan penyembah terkasih Gaurama Prabhu. Vaishnava means those who is beloved of Sri Ya. Chaitanya Dia devotee Mahaprabhu. of Gaurama Prabhu, penyembah terkasih So Gaurama the devotee Prabhu. of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Belajar dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dari beliau So learn from him. dan sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Taking Sri shelter Chaitanya of his Mahaprabhu. Lotus feet, Sri Ekanta Chaitanya Mahaprabhu. Asrayakara Chaitanya Charane. Nah, kenapa ketika kita harus mendengarkan Srimad Bhagavatam ini dari seorang Vaishnava, Why we Gaura should hear Priyajana, this penyembah terkasih Srimad Sri Bhagavatam Gaurama from Prabhu. Gaura Priyajana? Dan kenapa juga di sini dijelaskan kita hendaknya berlindung sebenarnya pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Why it is told here that we need to take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu as well?
in order to understand Srimad Ya, Sri Bhagavatam. Gurudev menjelaskan, So Srila karena Gurudev Sri said, Chaitanya Mahaprabhu memberikan kita bakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu given Dan us Srimad bhakti. Bhagavatam ini tidak berbeda dengan Krishna. And this Ya, Srimad Bhagavatam Bhagavatam ini is adalah non different itu than adalah Krishna. Krishna sendiri. So this Srimad Dalam bentuk Bhagavatam kata. is Krishna itself. Dan untuk mengerti Krishna, Krishna hanya bisa dimengerti dengan bakti, bakti amama bijanati. Because Krishna only can be Dan understood begitu by pula untuk bhakti. mengerti Srimad Bhagavatam harus dengan sikap bakti pula. So in the same Dan way, bakti in itu order we can diberikan oleh understand Srimad Sri Chaitanya Bhagavatam, Mahaprabhu it should be melalui from the bhakti. pengucapan nama suci So that Mahamantra. bhakti given Hare by Sri Krishna, Chaitanya Hare Mahaprabhu from the Krishna, chanting of the Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavata Jenamani Seyawana Sama, ya, Tara Sasta Ace Janme Janme Prabu Sam Yama. Siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini tidak lebih baik dari para Mlecha dan Yawana. Anyone who does not accept this truth of Srimad Bhagavatam is not Dan better mereka than ini Mlecha and Yawana. pantas untuk ditangkap oleh Yamaraj And that ataupun person dihukum oleh is Yamaraj, deserved to penjelmaan be demi catched by penjelmaan. Yamaraj birth after Ya. birth. Adakah yang mau ditangkap oleh Anyone Yamaraj want dan to be dihukum di catched neraka? by Yamaraj and punished in Narak? Ya, in jadi hellish planet? jika kita tidak ingin mendapatkan If we hukuman di don't neraka, want to be punished ya, in kita hellish harus planet, menerima Srimad Bhagavatam ini we dan need to mempelajari accept dengan the baik Srimad Bhagavatam and learn Ya. the Srimad Bhagavatam. sehingga kita nicely. dapat mengerti dengan baik dan menyimpan Krishna di dalam hati kita. In this way, we can actually put Krishna in our hearts. Jadi itu dijelaskan, kita diajarkan bahwa karena Krishna, apa Bhagavatam itu tidak berbeda dengan Krishna. Because of the Srimad Jadi Bhagavatam is untuk non-different than mempelajari Krishna. Srimad Bhagavatam kita hendaknya So in order to menyampaikan study of the pujian Srimad pada Bhagavatam, Srimad we need to Bhagavatam. glorify Srimad Bhagavatam first. Sehingga Srimad Bhagavatam juga ya bermurah hati untuk memberikan karunia In kepada this way, kita. if we glorify Srimad Bhagavatam, He also will be merciful toward us. Ya. Jadi semestinya pagi ini Bhagavatam disampaikan oleh Srimad Kavichandra Swami, So this tapi morning is supposed to beliau be karena given ada by kesibukan beliau Swami Kavichandra Swami, but because of his menugaskan other saya untuk service, melakukan pelayanan he gave ini. me this service now to read Srimad Bhagavatam. Kita akan baca lebih lanjut dengan bab 7 So we bab are reading 17 right now from Srimad Canto Bhagavatam 8, skanda chapter 8. 17, verse number 1. ini skanda 8 jilid 3. Tuhan berkenan muncul sebagai putra Aditi. So the title is The Supreme Lord Agrees to Become Aditi's Son. Sri Suka Uvaca Sri Sukha Vacha, Sri Suka Uvaca Sri Sukha Vacha, Iti Iti Ukta Saditi Saditi Rajan Rajan Swa Sva Bratra Vartra Kasyapena Kasyapena Vai Vai Anvatista Anvatista Anvadista Pratam Vratam Idam Idam Dwadasaham Dwadasaham Antandrita Atandrita Sri Sukha Uvaca Sri Sukha Vacha, Ityukta Saditi Rajan Yukta Saditi Rajan, Ityukta Saditi Rajan Yukta Saditi Rajan, Swabartra Kasyapena Vai Vartra Kasyapena Vai, Swabartra Kasyapena Vai Vartra Kasyapena Vai, Anvatistat Vratam Idam Anvatistat Vratam Idam, Anvatistat Vratam Idam Anvatistat Vratam Idam, Dwadasaham Antandrita Dwadasaham Atandrita, Dwadasaham Antandrita Dwadasaham Atandrita. Sri Sukha Uvaca Sri Sukha Sukha Vacha Vacha, Ityukta Saditi Rajan Yukta Saditi Rajan, Swabartra
kasyapena we Abhartra Kashyapena vai. anvatistad vratam idam Anvatistad vratam idam dvadasaham atandrita. dwadasaham matandrita. Sri Suka Uvaca Sri Sukovacha. Iti Yukta Saditi Rajan Ityukta Saditi Rajan. Swabhatra Kasyapena vai Abhartra Kashyapena vai. Anvatistat pratam idam Anvatistad vratamedam. Gadasaham matandrita. Vadashaham matandrita. Shisukovacha. Ityukta Saditi Rajan. Yukta Saditi Rajan Swabhartra Kashyapena vai. Swabhatra Kasyapena vai Anvatistad vratamedam. Anvatistat pratam idam Vadashaham matandrita. Gadasaham matandrita. Delapan 17 1. Sri Suka Uvaca Sri Sukovacha. Ityukta Saditi Raja Ityukta Saditi Rajan. Swabhatra Kasyapena vai Swabhatra Kasyapena vai Anvatistad vratam idam Anvatistad vratamedam. dvadasaham matandrita. Vadasaham matandrita. Sri Suka Uvaca. Sri Suka Uvaca Sri Suka Swami berkata, Sri Sukadeva Goswami said, iti demikian demikian thus ukta setelah diberi petunjuk being advised sa sa perempuan tersebut that lady Aditi Aditi Rajan Rajan wahai raja Swabhatra oleh suaminya by her husband Kasyapena Kasyapamuni why memang indeed anu dengan cara yang sama similarly artistat Atistat melaksanakan executed pratam idam Bratam idam. tata cara ritual payovrata ini This Payovrata ritualistic ceremony Dwadasa aham selama 12 hari for 12 days atandrita tanpa rasa malas. without any laziness. Terjemahan Translation. Sukadeva Goswami berkata, Sukadeva Goswami said, wahai raja, O king, setelah Aditi menerima petunjuk-petunjuk dari suaminya Kasyapamuni, after Aditi was thus advised by her husband Kasyapamuni, ia melaksanakannya tanpa rasa enggan. she strictly followed his instruction without laziness. Demikianlah ia mulai menjalani tata cara ritual Payovrata. And in this way performed the Payovrata ritualistic ceremony. Pembahasan So the dari Yang purport Mulia dan by the His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Untuk dapat mencapai kemajuan dalam bidang For apapun, advancement in anything, khususnya dalam especially kehidupan in spiritual spiritual, life, one petunjuk-petunjuk must yang strictly diberikan oleh sang follow the pengajar bona fide dari instruction sendiri of guru the teachers. harus dilaksanakan dengan taat. Aditi menerapkan hal ini. Aditi did this. Ia melaksanakan petunjuk-petunjuk suami She strictly sekaligus followed the gurunya instruction of her dengan husband and taat. guru, sebagaimana ditegaskan di dalam Weda. as confirmed in the Vedic Yasya Dewi injunction. Yasya Devi Parabhakti, Parabhakti, Yata Devi Tata Tata Guru. Guru. Seorang murid yang ingin mendapatkan bantuan One dari should have gurunya complete agar faith in the sukses, guru who ia helped harus penuhnya the yakin disciple akan make kemampuan progress in gurunya. spiritual life.
Tapi selekas ia tidak mengindahkan As soon as the petunjuk-petunjuk disciple gurunya, thinks independently, Yasat Prasada not Nagati caring for the Putohi, instruction of the spiritual master, dan hanya mengikuti kemauannya sendiri, maka he is a failure. selekas itu pula ia mengalami kegagalan. Yasya Prasadam Nagati Kutopi. Aditi melaksanakan Aditi petunjuk-petunjuk suami very dan strictly guru followed the instruction spiritualnya of her dengan husband sangat and taat, spiritual master, sehingga and ia thus mencapai she was sukses. successful. Sri Suka Uwaca Ityukta Saditi Rajan Swa Baritra Kasyapena Wai Anawita Stita Pratam Idam Dwadasaham Atandrita. Sukadewa Swami berkata, wahai Raja, setelah Aditi menerima petunjuk-petunjuk dari suaminya Kasyapa Muni, ia melaksanakannya tanpa rasa enggan. Demikianlah ia mulai menjalankan tata cara ritual Payobrata. Nah, di sini di dalam sloka ini So this dan verse, khususnya dalam penjelasan Srila especially Prabhupada, from the purport of di Srila sini diberikan Prabhupada, contoh bagaimana so it is given the example, Aditi sebagai How seorang istri, the Aditi as a wife, dia menginginkan untuk mendapatkan seorang putra, so she wants to have dan the son, bukan hanya sekedar putra, Not dia only ingin son, mendapatkan but she Tuhan wants sebagai to putranya, have the God as his son, yaitu untuk melindungi is to protect putra-putranya, yaitu para dewa, the other son, karena which selalu is demigods, dikalahkan oleh because the demigods para asura, always defeated by yang the ketika demons, itu Asura, dipimpin oleh Bali Maharaj. at the time was headed by the Bali Yeah. Maharaj. Jadi karena itu Aditi So menginginkan therefore, seorang putra yang Aditi dapat melindungi wants to have a son, kepentingan dari para dewa ataupun to kepentingan protect putra-putranya. the interest Dan of dia the demigods. menyampaikan keinginannya itu kepada suaminya, pada So, Kasyapa Muni. Aditi was Yeah. mentioning this to Karena Kasyapa Kasyapa Muni Muni, juga adalah penyembah Tuhan. Maka because Kasyapa Muni also the devotee of the Kasyapa Lord. Muni memberikan petunjuk kepada istrinya Therefore, he giving the untuk instruction melakukan to suatu his pertapan wife yang disebut dengan Payobrata. to do the tapasya, which is called as pertapan Payobrata. Payobrata itu dilakukan selama 12 hari. So how this Dan Payobrata bagaimana performed tata caranya 12 nanti days. dijelaskan lebih So it berikutnya. will be further explained. Tapi di sini juga sudah dijelaskan bahwa ya suaminya memberikan petunjuk untuk melaksanakan pertapan itu, dan hanya dengan melaksanakan Here pertapan it is itu given by dan the Kasyapa memenuhi Muni, which apa is his yang husband. By diberikan this petunjuk vrata oleh only, suaminya, oleh Kasyapa Muni, maka dia mencapai by this apa yang vrata, they will menjadi get all keinginannya. the desired fulfilled. Ya. Nah di sini Srila Prabhupada menjelaskan And bahwa Srila Prabhupada mentioned in this purport, kemajuan apapun yang so ingin dicapai anything oleh seseorang advancement di that dunia you want material ini, in the spiritual life, in the Yeah. material world, dalam bidang apapun dijelaskan, khususnya in dalam anything, kehidupan spiritual, especially in spiritual life, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh sang pengajar atau guru rohanian harus dilaksanakan dengan taat. one should strictly follow the Nah, di teachers sini or setelah spiritual Prabhupada master. menjelaskan dalam bidang apapun, dalam bidang material ataupun dalam bidang So spiritual. it is said here, in any Nah, advancement, contohnya kalau dalam bidang so in spiritual material, life and material Yeah. life also. kalau orang ingin mencapai sukses di bidang material, If you want to have a success in the material life, khususnya dalam bidang pendidikan, especially in the ya, ada education, jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan so we tinggi, have bahwa the setelah junior pertama high school perguruan until tinggi, ada high school. yang jenjang pendidikan yang lebih maju lagi seperti mencapai gelar doktoral ataupun So we may sampai have the profesor doctors, seperti itu. professor. Orang tidak bisa lakukan hanya dengan ya terus potong kompas atau istilahnya seperti itu. One Yang cannot get instan. that Tidak by bisa instant dilakukan things. dengan seperti itu. Dia harus mengikuti prosesnya dengan baik. They should follow the steps Yeah. properly. Siapapun yang mengikuti prosesnya dengan baik, dengan So penuh anyone kerendahan hati, is dengan following the keseriusan, step with the seriousness. ya, seperti dijelaskan di dalam penjelasan Srimad Bhagavatam tadi, Which is mentioned in this Srimad Bhagavatam on the purport. dan ketulusan hati, Submissive ya, and keseriusan dan ketulusan hati, humble. ya.
maka akan mencapai tujuan itu. So Yeah. if they follow these two Begitu things, pula di sini they will get dijelaskan oleh the Prabhupada the dalam desire bidang fulfilled. spiritual pun demikian. So in the spiritual life Yeah. also the same thing. Karena itu dalam setiap langkah kehidupan baik spiritual So therefore, maupun material, in every step kita in harus spiritual ada yang life and material life, we need the guidance or spiritual master. Ketika seorang murid dengan penuh ketaatan mengikuti When the segala disciple perintah dan follows ajaran guru strictly kerohaniannya, what is being taught by maka dia pasti the akan guru, mencapai by sukses. spiritual master, he will get the success. Nah, di sini Aditi sendiri menjadi contohnya. So here the Aditi is become the example. Apapun yang diajarkan oleh suaminya, karena suaminya juga menjadi guru kerohaniannya, Whatever is being maka dia taught by mengikuti dengan his penuh husband, ketaatan. which is his teacher. Aditi menerapkan hal ini, artinya dia So menerapkan, because of melaksanakan that, apapun Aditi yang getting his desire, her diajarkan oleh desire suaminya. fulfilled. Ia melaksanakan petunjuk suami sekaligus gurunya dengan taat. So Nah, she dengan performed that taat ini with very discipline. ya, So this sangat discipline penting bagi kita. is very important for Ya. us. Ketika kita melakukan segala perintah dan ajaran guru kerohanian kita dengan penuh ketaatan, When dengan we penuh follow the keseriusan, spiritual master with the dengan penuh discipline, kerendahan hati, with the pasti humility, akan mencapai sukses. so for sure we will get success. Dan di dalam Bhagavad Gita juga diajarkan So, tadwidi pranipatena. in Bhagavad Gita also pada explained prasmena in sewa, other pada words, jangkite tadwidi gyana, Jananina. gyaninas tattva dan spidana. Ya. Jadi untuk mengerti kebenaran, So untuk mengerti in order we can Tuhan, understand the orang truth, harus mendekati we need to approach seorang guru the bona kerohanian. fide spiritual master. Ketika bagaimana sikap kita mendekati guru kerohanian? How our attitude supposed to be to approach the spiritual master. Dengan kerendahan hati dan So it is being ketulusan, explained already. keseriusan. With the seriousness and humility, Kemudian bertanya kepada beliau dengan and penuh hati. ask from him Ya. with submissiveness. Bukan bertanya tentang masalah ekonomi, It's not to masalah asking about the Yeah. economy, bagaimana saya bayar hutang dan sebagainya. how can I seperti pay itu. my debt, Tapi kita bertanya seperti but we ask. ketika Sanatan Goswami atau Rupa We Goswami ask just bertemu like dengan Sri Sanatan Chaitanya Goswami and Rupa Mahaprabhu. Goswami meet Sri Yang Chaitanya beliau tanyakan Mahaprabhu. adalah orang menganggap saya ini orang terpelajar, So ya, what they bahkan are menjadi asked, pejabat tinggi, person perdana menteri. consider me as a Tetapi very saya educated tetap people. tidak educated mengerti person. siapa diri saya. But even Dari I mana myself saya datang do dan not understand who ya, am apa I, tujuan saya dilahirkan from where di I sini. came from, and Itu what yang is the ditanyakan purpose of my kepada life. Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this question Amike. is being asked by Sri Siapa diri saya Chaitanya ini? to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian atas pertanyaan itu, So by ya, that Sri Chaitanya question, Mahaprabhu memberikan jawaban Sri Chaitanya ya, Mahaprabhu bahwa answered, Anda ini adalah so pelayan you kekal Sri Krishna. are the servant of Krishna. Ya, dan tujuan Anda So the lahir di purpose sini adalah of untuk you taking birth in melakukan this pelayanan material kepada world Krishna. is to take a service Karena and itulah then do the bhakti kedudukan dasar engagement. kita dan itu kewajiban kita. So that is our duty. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang proses bhakti ini. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu given the further knowledge about the bhakti. Dan itulah yang harus kita tanyakan pada guru. That's Ya, what kenapa saya need lahir di to be sini? asked to Kenapa Guru. saya menderita di sini? Why I'm suffering Ya. here. Apa tujuan hidup saya ini? So what is the purpose of Ya. my life? Maka guru akan memberikan jawaban dan bagaimana kita keluar dari In this way, penderitaan Guru material will ini. give the answer how we can Ya. get rid of this Kemudian material samsara. Pranipat, Pariprasna, dan Sewaya. Setelah guru And memberikan after that, jawaban, memberikan petunjuk apa yang Pariprasnena. harus kita lakukan, ya, After apa yang harus Pariprasna, kita kerjakan, dan itu yang kita lakukan, apa yang disuruh oleh guru itu so yang kita whatever is lakukan. given by the spiritual Itulah yang master, disebut sewa. that we do. That's called as a seva. Jadi jangan salah mengerti bahwa apa yang kita sampaikan kepada guru yang We should ingin kita not lakukan dan misunderstand. kita mesti menyampaikannya kepada guru. Oh guru Ded, oh guru Magat, saya ingin melakukan ini. Saya punya rencana seperti ini. We should not misunderstood Ya. this thing Mohon and then karunia explain Anda agar to saya Guru dapat that, melakukannya oh I have a dengan plan baik. like this, I have Guru plan akan like this. lakukan, ya, Oh, give just me do your that. mercy. Ya. So what Lakukan is itu. being Dan answered by kita Guru? berpikir Yeah, bahwa okay, ini adalah do it. perintah guru. So we think like that. Ya. Oh yeah, or Ini this is yang the disebut instruction of cheating. the Guru. Kita This is menipu called guru, as a kita menipu cheating. diri kita. We cheated a Guru and we cheating Ya. ourselves.
Karunia yang sesungguhnya adalah The true ketika mercy guru ingin is- melakukan apa yang harus kita lakukan, walaupun itu mungkin bertentangan dengan apa The yang true kita mercy inginkan, is tapi whatever apa yang is menjadi desired keinginan by guru, Guru, itu it yang might kita be not lakukan. be Itulah yang favorable disebut for karunia us. dalam We arti want yang that one. sebenarnya. That is actually the true Yeah. mercy. Karena itu What ada is di desire padang of the wancana. Inilah yang Therefore, it is disebut there is- kripa. Ketika there kita is called melaksanakan apa yang Kripa and diminta, Vanchana. diperintah oleh Kripa guru, itu yang means kita lakukan, whatever itu is disebut desired kripa. by Guru, that's called Tapi kalau Kripa. kita menginginkan If apa we yang ingin have kita our lakukan, personal dan kita motive, hanya minta cap dari guru, And we itu yang just disebut want dengan need wancana. stamp only from Guru. Kita sedang That's called menipu diri Vanchana. kita sendiri, bukan So guru we yang are- memberikan penderitaan, tapi kita menipu diri So kita we are sendiri. cheating ourselves. Nah itu Guru juga never pernah give that dijelaskan suffering. oleh Guru Maharaj That's being explained by Guru pada waktu Maharaj. biasa puja beliau yang setelah di Gajahgiri, kemudian So merayakannya that's why di Barangpur. this in Baranpur also Dan Maharaj said the kami same juga thing. diajak di sana dan beliau memberikan kelas ini. So Dan he itu yang explained about menjelaskan this thing. apa perbedaan antara kripa dan He explained Vanchana. about what's the difference between Kripa and Vanchana. Sebagaimana ditegaskan di dalam Veda, Yasya Dewi para bakti, Yata Dewi Tata Guru. Ya. Seorang murid yang ingin mendapatkan bantuan dari gurunya agar sukses, ya harus sepenuhnya yakin akan kemampuan gurunya. So one is that Nah, in order to get success, kalimat he ini wants menunjukkan to- bahwa he must bagaimana have a kita faith sebagai to seorang Guru. murid, ya, hendaknya mempunyai keyakinan yang sepenuhnya kepada guru. we need to Jangan have a pernah firm ada faith keraguan to Guru. sedikit pun pada We should guru not have kita. any doubt to Guru. Ya, karena itu dari awal So kita from the diajarkan beginning, oleh Srila Prabhupada, Srila Prabhupada taught hendaknya us seseorang sangat berhati-hati ketika memilih seorang guru kerohanian. For yang Srila Prabhupada berbaik. said that one should be very carefully Ya, to ya choose sudah the spiritual diingatkan. master. Ya. Karena itu kita ketika memilih guru, ketika kita keliru, When we tidak actually sesuai dengan do apa not yang actually kita inginkan, taking the maka proper kita Guru tidak mampu according kemudian to melaksanakan our perintah guru kita karena kita tidak desires. mempunyai keyakinan yang kokoh. why we actually Maka fail itu akan sometimes to menjadi perform bencana. the spiritual master Ya. instruction. It is Jangan because we sampai don't ada have a murid faith. menolak guru. Ya. It should not be actually the disciple rejecting the Guru. Sedangkan guru itu adalah guru dalam standar yang benar dalam apa guru parampara dan mempunyai kualifikasi yang benar. Even though seperti that itu. Guru has such Dan bona tidak fide banyak and from the kecelakaan parampara, if we reject Di sisi such lain juga, Guru, kalau we kita will have ditolak oleh actually the guru, suffering. Artinya kita tidak melaksanakan perintah guru dan If selalu we being menyimpang dari rejected apa by yang the spiritual master, yang beliau and we always inginkan, ketika actually guru going menolak to kita, not following the instruction maka of itu juga spiritual celaka master, bagi kita, tidak ada tempat bahkan di dunia that dimanapun. also become Itu the jelas. source of our suffering. Ya. Karena itu hal ini sangat penting sekali diperhatikan. Therefore, it is Ya. very important to Sekali understand sekali this lagi thing. saya baca, seorang murid yang ingin mendapatkan bantuan gurunya agar sukses, dia harus sepenuhnya yakin kemampuan gurunya. Ya. Kalau kita tidak yakin pada guru, lebih baik ya permisi. As soon as Jangan- the disciples. Mhm. Ya. Karena di dalam Fit who help each other. aturan hukum ISKCON ini ada So in the law of waktu ISKCON, yang diwajibkan ya, so bagi the law penerima of yang baru. ISKCON, for the new Ya, devotee, mereka berlindung pertama pada Srila Prabhupada. first mengucapkan they need to pernah taking Srila shelter Prabhupada. of Srila Prabhupada. That's Minimal the 6 first. bulan. The sampai six- 1 tahun. first 6 Kalau months, lebih banyak, lebih banyak. That's need to taking shelter of Kemudian Srila setelah Prabhupada. itu, setelah dia bergaul dengan para penyembah dan After dengan they associating ya, with the guru-guru devotees, yang datang dan and kemudian other gurus, kemudian dia mengembangkan keinginan and they develop ketertarikan pada an guru attraction tertentu, to certain ya, gurus, dia dapat menyampaikannya kepada penyembah senior ataupun kepada you presiden can tempat. actually Ya. mention that to the Ya, senior bahwa dia devotee or ingin temple berlindung pada president. guru tertentu I want to dan take kemudian, shelter of that guru. ya, dia presiden temple mengaturnya bisa darsan dan mohon So izin might kepada be the temple guru president will be untuk arranged to have mengucapkan darshan, pranam guru. and then taking permission Ya. from guru to Dalam chant his kurun waktu pranam. itu dijelaskan boleh saling menguji, saling guru boleh So in this menguji period of calon 6 months, muridnya dan calon murid the pun guru boleh can testing the menguji student, gurunya. the shishya, and the Ya, shishya supaya also ada testing the guru.
during that. Sangat masing-masing memiliki keyakinan. Oh, So betul. in this way, Anak ini each of ataupun each orang other ini will have a betul-betul faith together. ingin menjadi calon murid yang benar. So the seperti spiritual itu. master also can Dan understand. calon The murid Shishya pun dapat really want to mengatakan, have selama me saya as his guru. berinteraksi dengan calon guru saya ini, saya betul-betul terkesan ataupun menjadi So when I have the interaction to sehingga my tumbuh guru, keyakinan yang kokoh so di I dalam develop hati my kita faith. bahwa kita akan berlindung kepada guru tertentu itu. So in this way, we can actually Sehingga dengan decide demikian to ada which guru interaksi we yang baik actually dan saling need to memahami take satu Zelda. sama lain. Sehingga ketika kita sudah diterima sebagai murid, kita tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga. So when we being accepted as Karena a sering disciple, kita mengalami we is not being shaken by other things. bahwa ketika seorang sudah berlindung pada seorang guru I tertentu, kemudian actually ada orang lain experienced yang this thing. Oh, guru ini begini. So when we have developed faith on certain guru, but the Yeah. faith is still akhirnya dia shakeable. melakukan kesalahan pada guru. So in this way, they make Bahkan offense to akhirnya guru. Reject. Di-reject oleh guru. So in this way, gurus reject him. Nah, baru saja diterima 2-3 bulan, belum 1 tahun sudah di-reject. Just being accepted by just 3 months and then Kekeliruan is rejected kita. again. Dan kenapa kita mau menerima pengaruh buruk dari orang lain, menjualkan kita celaka? So why we Ini actually harus make diperhatikan. others influence us Dan on this? kita di dalam keluarga besar ISKCON ini, So in this kita harus family, saling a membantu big satu family sama of lain. ISKCON, we need to help each other. Ketika tahu saudara kita, teman kita sudah berlindung dengan seorang guru di dalam ISKCON If ini, we already know kita hendaknya that membantu this person penyembah itu is already untuk dapat taking shelter mengembangkan on certain guru, keyakinannya we should kepada help guru. them to develop their faith to that guru. Sehingga dia bisa melakukan tugasnya, melayani gurunya dengan baik, sehingga dengan demikian dia mencapai sukses. So that they can help and then Dan perform dengan and getting guru dan success murid, by dia that. dapat melakukan pelayanan dengan baik. So by this relationship, we can Jika perform the kita dalam service keluarga besar nicely. ISKCON ini, kita bisa saling bantu seperti itu. If in this big Maka family of kehidupan ISKCON we kita, can kehidupan help each spiritual other, kita akan our sama-sama spiritual life, sukses. it will be successful together. Dan jangan berpikir bahwa kenapa dia tidak berlindung pada guru saya gitu. Don't ever think that why don't he actually Kita taking di shelter of my guru. dalam keluarga besar ISKCON ini kita harus So mengerti we are bahwa in this big family of ISKCON. Yeah. We should understand that. selain guru diksa kita dalam keluarga Except besar our ISKCON spiritual ini, master. guru-guru yang lain hendaknya kita terima sebagai siksa guru kita. Other spiritual master we need to accept as a siksa guru. Karena baik siksa guru maupun diksa guru, So sebenarnya although the tidak ada siksa beda guru and secara diksha rohani, guru karena kedua-duanya, baik spiritually siksa guru maupun is diksa guru, non-difference. adalah perwujudan dari Krishna Kripa Sri Murti. Because siksa guru and diksha guru Beliau is the adalah embodiment of perwujudan Krishna dari Sri karunia Murti, Krishna. Krishna Kripa Sri Murti. Ya. Karena dilasan memberi nutet tanam suam. Ya. Ketika seorang calon murid menginginkan untuk kembali kepada Krishna, When the maka disciple paramatma want yang ada di dalam hatinya to go seperti back to Chaitya Guru Godhead, so the Beliau Paramatma menjadikan in his dirinya Chaitya Guru, menjadi guru yang menuntun dia lebih lanjut so he will guide him untuk To mencapai actually kepada Krishna. to get that guru. Jadi kalau kita mengerti filsafat ini dengan baik, So, tatwa ini dengan we baik, understand this kita tidak akan philosophy. pernah membedakan, oh We will not si A differentiate that ini gurunya si this A, guru- si B, guru B gurunya si B. this guru is Yeah. belong to that one, this Itu guru bukan is guru belong to saya, that ini adalah one, guru saya. and this Tidak seperti guru's itu. disciple and other Yeah. things. Karena guru saya, beliau adalah perwujudan dari Paramatma juga. My Yeah. guru is Guru the si B, form of guru the A, Paramatma guru B, also. ya, beliau juga adalah perwujudan dari Paramatma yang The ada di other dalam guru hatinya. is also Apakah the embodiment of the yang ada di Paramatma. dalam hati A dan hati B itu berbeda? Hah? Is that different from that Paramatma on this Paramatma? Paramatma hanya satu. The Paramatma is only one. It's manifestation from Krishna. It's a Ada manifestation of perwujudan Krishna. dari Krishna sendiri. Karena itu baik ya perwujudan Paramatma yang dari si A ataupun perwujudan Even the Paramatma di hati si B manifestation adalah of Paramatma sama-sama from our or adalah guru yang others sama. is actually the same thing.
Di mana perbedaannya? So where is the difference? Karena itu baik Diksa Guru maupun Siksa Guru Therefore, harus kita hormati. Siksa Guru and Dengan Diksha sama. Guru, we should respectful in the same way. Karena dia datang, baik Diksa Guru kita memberikan pengetahuan rohani, Diksha Siksa Guru datang Diksha Guru juga come memberikan giving pengetahuan the rohani. spiritual knowledge Ya, as well tidak as ada Siksa Guru ataupun Diksha Guru Guru also. A, Guru B akan mengajarkan hal yang berbeda. Tidak. There is no Tidak such pernah thing kita that selama Guru, kita, other saya Guru will mengikuti giving or ISKCON teaching ini, different things. ya, tidak pernah saya mendengarkan bahwa Guru A datang mengajarkan ya, As harus begini, kalau Guru B in my datang experience in mengajarkan ISKCON, yang I lain never atau see the jangan other Guru mengucapkan and that mantra atau Guru apa dan is sebagainya. giving Dia different mengajarkan teaching. hal yang sama. So they are Sumber ajarannya literally juga sama teaching dari in the Bhagavad same way. Gita dari The source also the same in ajaran Bhagavad Gita Srila and Prabhupada. Bhagavatam. And the Itu cuma teaching from bedanya Srila gitu. Prabhupada. So there's no difference. Ya. Kesadaran inilah yang perlu kita bangun bersama-sama untuk kita maju bersama-sama di dalam bakti. So this consciousness we need to develop together to be advanced in bhakti. Tetapi selekas ia tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk gurunya, Yasat Persada Nagatikutopi, As soon as the disciple thinks Dan independently, hanya mengikuti Yasya kemauannya Prasadam sendiri. Anagatikutopi, maka And selekas itu pula ia he wants to do it kegagalan. independently, Ya. he will be Jadi- failure. He is a failure. Ketika kita tidak lagi mengikuti perintah guru kerohanian kita So when dan we melakukan not sesuai following dengan agenda, kehendak kita sendiri, the footstep of maka spiritual pasti kita master, akan and we mencapai act kegagalan. independently, we will be in failure. Jadi seperti Srila Prabhupada menjadi contoh bagi kita Just like Srila ketika Prabhupada beliau has diberikan become perintah example oleh for guru us. beliau oleh Srila So when Bhaktisiddhanta he get Saraswati the instruction from untuk Bhaktisiddhanta mengajarkan Saraswati pengetahuan ini Thakur ke dunia barat, to teach this knowledge in the Western world, dan beliau melaksanakannya, mempersiapkan dengan he is sebaik-baiknya, giving it in prepared dan akhirnya ketika nicely. beliau pergi ke dunia barat dan So when he mengajarkan pengetahuan actually ini, teaching in the Western world and teach maka this dia knowledge, mencapai sukses penuhnya. so he got the success. Dan begitu pula murid-murid Srila Prabhupada. In the same way, disciple of Srila Prabhupada, Nah, beliau melaksanakan perintah dan ajaran Prabhupada dengan sebaik-baiknya. so he followed Karena strictly itu the teaching of Srila Prabhupada. pengetahuan ini berlanjut terus sampai sekarang ini dan juga dilaksanakan Therefore, this berlanjut sampai knowledge, 10.000 tahun. it's still eternal, Yang akan still will be datang. performed until thousands of Ini years. akan berlanjut terus ketika semua murid-murid di dalam ISKCON ini This will continue. mengikuti When? perintah dan ajaran guru kerohaniannya masing-masing, The disciple ya, dengan is following the sebaik-baiknya. strictly spiritual master. Karena guru kita masing-masing juga mengikuti ajaran Because our Prabhupada spiritual dan master perintah also Prabhupada following dengan strictly sebaik-baiknya. what is being said Inilah by yang Srila disebut Prabhupada. parampara. This is called as Ini akan parampara. berlanjut terus. So this knowledge will be continued. Ya. Jadi banyak contoh So there's yang many dijelaskan di examples. dalam Veda bagaimana It's already mentioned in the ya, Vedic seorang scriptures. murid mengikuti perintah guru kerohaniannya How the dengan disciple sebaik-baiknya. strictly maka follow dia the mencapai spiritual sukses. master. In this way he gets success. Aditi melaksanakan petunjuk-petunjuk suami dan guru spiritualnya dengan sangat taat sehingga Aditi dia very mencapai strictly sukses. followed the instruction of her husband and Ya, spiritual sebagaimana master, Aditi and thus she was successful. melaksanakan apa yang diberikan petunjuk oleh gurunya, oleh suaminya, Aditi, it is said Ya, here, dan penuh very ketaatan strictly follow the melakukannya, instruction of her sehingga husband. dia mencapai sukses. Therefore, she gets Ya, success. sukses apa yang dia capai? What kind Dia of success he mendapatkan got? putra, She got. ya, He Tuhan got the menjadi son. putranya, menjadi wamana dewa So the Lord Yeah. itself become her son. yang dapat melindungi semua para dewa dan menaklukkan Bali Maharaj. So Ya. that son can protect the demigods Kelanjutan and ceritanya conquer the ya. Bali Maharaj. That will be Yeah. explained further later. Jadi inilah contoh yang sudah diberikan So this is the example which is bagaimana given. kita hendaknya So mengikuti how perintah dan ajaran guru kerohanian we kita should dengan follow strictly sebaik-baiknya. the spiritual master Ya. or our Ya, guru. dalam hubungan ini saya ingin menceritakan sebuah cerita In kecil this connection, I Yeah. want to tell Yeah. one story diajarkan oleh Guru Maharaj. which is told by my Guru Dev also, my Guru Maharaj. Jadi ada seorang astrologer So yang there is one astrologer menjadi penasihat raja
dari which is the sebuah advisor kerajaan. of the king. Ya, jadi dia sangat ahli. Ya. So this Jadi, astrologer is very tapi expert, kemudian dia sudah tua, ya. but this astrologer Nah, become dia old. dipanggil oleh raja untuk datang When this old, menghadap is being called by the king, istana begitu. Tapi karena dia sudah tua, because this maka dia astrologer is menyuruh very old. putranya untuk He told mewakili to ya, his untuk son to melaksanakan actually on tugas behalf itu. of him doing that. Dan tentu saja juga putranya sudah dilatih oleh ayahnya Of course, his son Ya, also is bagaimana already being melakukan trained by his father kalkulasi how to ya, calculate, sesuai dengan apa yang sudah how to diajarkan. calculate Ya. everything in the Nah, astrologically. kemudian ketika dia sudah sampai di istana, So when the son ya, of this astrologer is come to jadi the palace, sang raja ingin menguji So this king want to anak ini, test. apakah betul-betul dia sudah belajar dari this son is really ayahnya, actually learn from ataupun his juga father, sebagai gurunya seperti itu, ataupun hanya ya sebagai murid yang tidak pantas but seperti he itu. really learns from his father, or just actually just Kemudian sang to raja fake menggenggam only. sesuatu di tangannya gitu, So the dan king, in order to test him, menyuruh he anak holding itu, something in his "Tolong, hand. coba kamu buat perhitungan ataupun kamu prediksi To try to apa calculate, yang ada di predict dalam what is genggaman inside saya my ini." hand Gitu. right now. Ya, kemudian dia mulai melakukan kalkulasi ataupun this son of the perhitungan dan astrologer sebagainya is doing the sesuai calculation dengan apa yang telah diajarkan oleh orang as he tuanya. being taught by his Ya. father. Kemudian dia mulai ya penjualan pertama, oh di tangan Anda ada sebuah benda yang bentuknya bulat. Ya, So in your hand dan there is a sebagainya. oval things Ya, there. berangsur-angsur dia seperti itu. Oh ya, ya, gitu sang raja. So the king was Ya, confirmed that mulai, things. tapi anak ini mulai bangga. Ya, So that karena dia son of the seolah-olah sudah astrologer is menguasai become semuanya. proud. Kemudian dia meletakkan pulpen atau pensil dan kertasnya, dan kemudian dia mulai membuat perhitungan menurut pikirannya sendiri. So because of Yeah. his being proud like that, he stopped the Kemudian dia books, ditanya lagi and oleh then sang he is raja, doing his akhirnya own calculation. jawabannya mulai kacau dan akhirnya So menyimpang jauh. Ya, when the king was dari asking apa yang back, sebenarnya it was begitu. deviated. All that Ya. Dan what his akhirnya answer dia, was dia wrong. dapat dibuktikan bahwa kamu ini tidak pantas menjadi murid dari gurumu. So in Karena this kamu way, is tidak being mengikuti apa the yang evidence diberikan petunjuk oleh because you do not guru, follow oleh ayahmu. what is actually being Ya, taught by ketika your father, kamu your guru. Membuat perhitungan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh When you gurumu, oleh calculate oleh things orang according tuamu. to what is being Ya, taught by your kamu father, hampir your benar, guru, you No. actually predict rightly. ya, membuat prediksi apa yang ada di dalam genggaman tangan saya ini. Tapi ketika kamu But mulai when you ya memberikan jawaban atas segala Try to pertanyaan yang saya predict sampaikan menurut things angan-angan according to pikiranmu, itu semua speculation. kacau dan jauh dari apa so that kenyataan. is very seperti wrong, itu. which is Ya. your calculation is wrong. Nah, di sini kita belajar, Guru Maharaj menyampaikan bahwa kita hendaknya From this we learn ya mengikuti apa yang sudah diberikan oleh guru. that we need actually to Ya, follow kita what is tidak being perlu given by menciptakan guru. filsafat baru. So we don't need to add Ya. things, add Hanya ikuti philosophical saja knowledge. as it is. Karena itu Just Prabhupada follow as it mengatakan, is. kenapa Bhagavad Gita Prabhupada aja yang Prabhupada mengatakan bahwa Bhagavad Gita beliau as it Why is. Srila Prabhupada said that Bhagavad Ya. Gita is as it is? Apakah yang lainnya tidak as it is? Other Bhagavad Gita is not as it Apa is. perbedaannya? What's the difference? Ini satu contoh saja. This is just a small example. Siapa yang bisa menjelaskan apa Anyone? perbedaannya Anyone antara can explain this? Bhagavad Gita Prabhupada dan ribuan Bhagavad Gita yang lainnya? What's the difference between the Srila Prabhupada Bhagavad Gita and others Bhagavad Gita? What is the difference? Whatever previous Acharya said, Prabhupada just presented in his commentary. Yeah, because Prabhupada explained, every meaning of every verse according to the real meaning. And also when Prabhupada explained also, he explained accordingly. Make the verse, the meaning of the verse more clear
to understand. Ya. Jadi Prabhupada memberikan arti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna. So Srila Prabhupada give the meaning according to what being explained by Krishna. Dan kemudian ketika beliau memberikan penjelasan, So when he giving the purports, ya, penjelasan artinya untuk membuat pemahaman yang lebih jelas, yang so lebih the purport means clear to make tentang clear apa yang things. dimaksud oleh Bhagawan Sri Krishna. What does mean Karena by itu beliau Krishna in mengutip Bhagavad dari Gita. para acarya terdahulu yang sudah memahami juga. Therefore he quotes from the previous acharya which is understand also this thing. Karena itu beliau tidak pernah mengatakan menurut pendapat saya, menurut hemat saya. Therefore he never said that it's according to me, according to my opinion. Dia selalu mengutip this, ya, menurut Srila Wiswanatha So Cakrawati, he always quoting, menurut this is Sridhar according to Swami, Wismata Chakravarti Thakur, Yeah. Sridhar Swami, menurut Srila Bhaktivinoda Thakur, this according menurut to Srila Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta. Thakur, Dia Bhaktisiddhanta selalu, Saraswati Thakur. karena apa yang beliau jelaskan itu adalah penjelasan dari para acarya So terdahulu whatever he digabungkan dan explained juga dari is according to the previous sastra-sastra yang acharya lainnya. and other scriptures. Ya. Tidak ada Pak, kita mendapatkan satu kata pun yang mengatakan There's even menurut pendapat saya. No Tidak. single words Prabhupada that is tidak according to mengatakan his opinion. pendapat beliau sendiri. So he never actually Yeah. putting his opinion on that. Dan ketika menjelaskan tentang aham, aku, So when he Krishna, explained yang about berkata aham, seperti itu, Me. ya, beliau menjelaskan bahwa itu adalah Krishna yang So berbicara. what gitu. does it mean? It's Bukan orang Krishna lain. said. It's Tapi not kalau kita other baca Bhagavad person. Gita yang lain, If we ya, see that artinya other sudah Bhagavad Gita, benar, arti slogan, tapi penjelasannya, oh ini bukan Krishna yang berbicara. when we see other Bhagavad Gita, it is said the purport Ya, is Krishna completely sedang different the terangkan understanding. gitu. Ya. So it is said that it's not Dia Krishna said sengaja this, but menutupi, others mengaburkan which is Krishna, within karena mereka Krishna, tidak mengerti siapa itu Krishna. because he couldn't understand about Kan Krishna. itu, coba baca Bhagavad Gita yang lain. So when Semua try- seperti itu. When we try this Karena dia read memasukkan from the Bhagavad pikirannya Gita, sendiri ke dalam other Bhagavad Gita, because he's putting his mind Ya. in the Bhagavad Gita. Ya, seperti kalau karena saya pernah belajar hukum juga, ya, mana yang benar penafsiran menurut undang-undang atau menurut apa namanya Because I'm also pembuat studying undang-undang law. itu, ataupun penafsiran yang dibuat atau Which penjelasan one is yang dibuat oleh actually para correct? apa namanya pencari kebenaran Is the seperti opinion from the uh, legal law or our para speculation? pembela, advokat dan sebagainya. Tidak. Ya. Undang-undang itu dibuat sudah ada penjelasan bakunya. This norm or law Yeah. is being made is already explanation on Dan it. itulah yang penjelasan itu yang benar gitu. So this explanation actually true. Kemudian yang dibuat oleh orang umum kan menurut kepentingannya sendiri. So the general public sometimes make that rules, but according to his opinion. Nah, inilah maknanya itu apa maksudnya apa yang kita pelajari harus ya This di bawah what it is tuntunan mean that guru kerohanian. whatever we Dan do sehingga kita it should be under mendapatkan guidance of pemahaman yang spiritual benar. master. Dan In this way sehingga we got kita the juga proper dapat understanding. melaksanakan secara benar dan tepat. In this way we Sehingga so dengan demikian can kita actually akan act accordingly mencapai sukses dalam get the perjalanan kehidupan spiritual success in kita. spiritual life. Seperti Aditi juga mencapai sukses Just like Aditi karena also dia getting the mengikuti success, apa yang diperintahkan because dan diajarkan she oleh always follow suaminya the yang instruction of sekaligus her sebagai husband. gurunya. Seperti itu. her husband and the teacher and guru for her. Kita akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan, So silakan. we end it here. If there is a question, you can ask. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di If sini. there is no question, we end. Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai. Jai Jai Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki.